अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखें। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान। मैं फिर से लेके आई हूं मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो आप लोग की डिमांड पे। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो पूरा देखना मेरे साथ, क्योंकि वीडियो का टाइटल ही ऐसा है जिससे लगता है कि हमें काफी कुछ जानने मिलेगा हमारे आखिरत के बारे में। तो वीडियो का टाइटल है कब्र से कयामत तक का सफर। देखते हैं क्या है वीडियो में, फिर इंशाल्लाह वीडियो के बाद बात करेंगे। पूरा बने रहे। शुरू करते हैं वीडियो को, फिर वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये भाइयों मोस्ट डिटेल हदीस है अज़ाबे कब्र के हवाले से। मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा ओरिजिनल किताब से। सुनन अबी दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफा 287 पर 18557 है, सबसे बेहतरीन बात और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 107 नंबर हदीस है, मिशकात में 1630 नंबर है। अच्छा, ये अबू दाऊद की जो इसकी रवायत है और मुस्नद अहमद की, उसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है। लेकिन जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है उसमें इमाम आमश ने अपनी समा की तसरीह की है और उन्होंने कहा कि मैंने हदीस सुनी है। अन से रवायत नहीं की बल्कि उन्होंने हद्दथना से की है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 107 नंबर हदीस मैं वो पढ़ने लगा हूं वर्ड बाई वर्ड, ताकि इसका सोजो गुदास जो है वो कायम रहे। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को रेत रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज़ है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं, मलकुल मौत ही कहना चाहिए। इज़राइल का लफ्ज़ भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई हमारे लिए भी लाई जाए। फिर उस की रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लीयीन में लिखा, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लीयीन और सिज्जीन ये 2 मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लीयीन में उनका नामा अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर।
اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایک مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی ہیں۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے، جامعہ ترمذی 3120۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہے۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا، اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا۔ وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائیں گے۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں۔ جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب سے بچائے۔ گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا
उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह बहुत भयानक मामला है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है, और वो उसकी दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरखास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अराफ की आयत पढ़ी कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराग से गुजर जाएंगे। ये सूरतुल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इसकी किताब को सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में लिख दो, फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पट खा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह अल हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो अब परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दें। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं तेरा रब कौन। अब इससे भी सवाल होता है, वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे, तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं 1374। इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल क्या करते हैं, ला दरईता वला तलईता, और तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए लोग थे, किताब और सुन्नत के मनहज पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में इंतहाई बदबूदार हालत में उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता था। बात अमल के साथ ही है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, अमल। फिर वो कहता है मेरे रब क़यामत कायम ना करना, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना। मोमिन क्या कहता है, क़यामत कायम कर रहा है अल्लाह। अब ये वो हदीस है वो जिस उस आयत को हल करती है जो पिछली दफा एक भाई ने सवाल भी किया था। सूरह यासीन की आयत नंबर है 52। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही है वो जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। तो कहते हैं जी मुनकरीन अज़ाब कब्र कहते हैं जी वो इंसान क्यों कहते हैं हमारी कब्रों से किसने उठा लिया, तो उस पर अजाब तो नहीं होता। अजाब तो हो रहा है। आप देखें इस वो हदीस में क्या कह रहा है, अल्लाह क़यामत कायम ना करना, यानी ये अजाब तो आया, क़यामत आई तो फिर बड़ा अजाब भी मुझ पर आएगा। तो इसीलिए वो हैरत ज़दा होगा क़यामत वाले दिन कि अब मेरे ऊपर अगली मुसीबत आ गई, अजाब की चौथी और फाइनल किस्त भी मेरे पर आने वाली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। 11वीं हदीस सुनन निसाई में 1834, मिशकात में 1629। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुमिन शख्स की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशम लेकर आते हैं और कहते हैं राजी होने वाली पसंदीदा रूह निकल, अल्लाह की राहत और रिज्क की तरफ चल, रब तुझ पर नाराज नहीं। तो वो बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू की तरह निकलती है, हत्ता कि वो एक दूसरे से उसे लेकर इस तरह करते करते आसमान के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं जमीन से ये कैसी पाकीज़ा खुशबू तुम्हारे पास आई है। वो इसे मोमिनों की रूह के पास ले जाते हैं, यानी नेक आदमी की रूह को, जो पहले मोमिन मर चुके हैं उनकी रूहों के पास। तो उन्हें उसके आने पर उससे भी ज्यादा खुशी होती है।
یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کدوں نہ مار بیٹھے تو آڈے کول نہیں پہنچے. اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کیچے، دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا. ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوا ہے. ایسا زہر ہے ان کے اندر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. 13ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب
दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहां पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वहां पर ये हालत होती थी। और इसमें क्या अल्फाज है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। लिहाजा ये परफेक्ट दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये मौलवियों ने जो अपने बीच में जो है वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी, वाकिना, ये जो बिदत दाखिल की है इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अज़ाब कब्र भी इसमें दाखिल है। इसमें अल्फाज आपने देख लिए क्या है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। तो वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी कहने की जरूरत ही नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। तो इससे ये भी बात पता चल गई कि कब्रिस्तान जाने का मकसद है आखिरत की याद, जो सही मुस्लिम में हदीस है 2259 कि कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। तो सैयदना उस्मान भी देखें कब्रिस्तान जाकर वहां पर आखिरत की याद के लिए जाया करते थे, और ये हकीकत बात है, कब्रिस्तान जाने से ही इंसान का किबला दुरुस्त होता है। तो ये था हमारा वीडियो, बड़ा ही दर्दनाक वीडियो था। मतलब अगर हम अल्लाह को राजी करके नहीं गए तो समझ लो कि हम बहुत बड़ी नुकसान में हैं। मतलब वहां जाके पछताना, वापस तो आ नहीं सकते, वहां पछताने से क्या फायदा। तो अपनी आखिरत को दुनिया में रह के बनाना चाहिए। हमें उन नेक लोगों में होना चाहिए जिसकी रूह एकदम आसानी से निकलती है, जिसके लिए जन्नती लिबास आए, जन्नती कफन आए। ऐसी ना हो कि जो इस जहन्नम से उसके लिए बालों की लिबास आए। अल्लाह हम सबको उनमें से बचाए, सबको नेक लोगों में शामिल करे। तो ये वीडियो का यही मकसद था कि अपनी आखिरत को याद करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत कब आ जाएगी। क्या हम अपनी मौत के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी मौत के लिए सच में तैयार हैं? अगर हम आज मर जाते हैं, अभी मर जाते हैं, तो क्या हम इस हाल में है कि अल्लाह हमसे राजी है? क्या हम इस हाल में है कि हमारे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए हमारे कब्र में, कि इसके उल्टा है? थोड़ा गौर करना, सोचना, अपने दिल पर हाथ रखते, क्योंकि अभी हम दुनिया में भी कुछ करते हैं, जैसे हम दुनिया में कोई गलत फैसला ले लिए, हमें कितना अफसोस होता है। हमें लगता है कि हम उस समय में जाके उस फैसले को बदल दें। हम दुनिया में ही कल का किया हुआ चीज नहीं बदल सकते। सोचो अगर हम मर गए, इस दुनिया से चले गए, और हमें पता चला कि हमारे लिए जहन्नम रेडी है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां जाके तो हम बदल नहीं सकते। हमें इसी दुनिया में रह के सही चीज को जान के, जो हकीकत है उस पर चलना है। हमें सीधे रास्ते पे चलना है। हमें उस रास्ते पे चलना है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हमें वही चीज फॉलो करनी है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम चीज करने के लिए कहा है। बाकी कोई चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चला कि मेरा अमल पूरा गलत था। मैं मुसलमान तो थी, मैं नमाज तो पढ़ती थी, पर वो चीज सही नहीं थी, उस चीज में कुछ कमी रह जाती थी। हम दुनिया के लिए कितनी सारी चीजें सोचते हैं, अपनी आखिरत के लिए भी सोचे, थोड़ा गौर करें, थोड़ा फिक्र करें अपनी आखिरत की। चलें, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए वीडियो में। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर कुछ मिस्टेक, कुछ गलती हो जाए वो भी कमेंट में बताना, ताकि मैं उस गलती को सुधार लूं। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में। अगर कोई वीडियो पे रिएक्ट करना हो तो कमेंट में बताना, मैं उस वीडियो पे जरूर रिएक्ट करूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, सपोर्ट करना। थोड़ा अभी नया नया स्टार्ट है ना, सपोर्ट करना। अल्लाह हाफिज।